Ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Марҳамат, видеонавори нави моро аз мошинбозори шаҳри ҳисор тамошо кунед. Лайк монданро фаромӯш накунед. Шахсоне ки меҳмонен обуна шавед ва зангулаи каналро пахш кунед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед бародаро. Opel Duty 2000 сол, объем 1.616, бензини хули. ҳуҷҷат надора гуфтия? ҳуҷҷат надора. мултирулай 153,000 пробег, кондиционер дора, коробка механик, электропакет, люк надора. чанда амак? 45,000 нақш. ам номеро телефон чанда ака? پانصد هفتاد و شش 557 62 29 29. Duty бачаҳо 2000 сол, 1.16, задни камера, газу бензин, ҳуҷҷатҳои асола, офтоваи контраки хира меа бачаҳо. бахшиш мепурсам. салонаш люк надора. $431,000 пробег, мултирул, коробка механик, электропакет, кондиционер дора, кор мекунад. چند سومه؟ چند های؟ 37,000. نمره چند بود؟ 28 909 94 38 50. کمی است راجی دیگه هم داره. سیدانش سالش چنده؟ 99 1.616 1.6 پراستوی بالون نوا تانیروفکا دوتی دومو بوده. این چند خواه اوجاتوش؟ اوجاتش 8 مویره. گاز داره امک؟ نه بنزینی خولی راست خود چخیره؟ چور الکترا گاز دادگی نیست میگه. 307,000 پرابگ، مولتیرول. کنسانرش کار میکنه؟ کنسانر کار میکنه. کاروبا مکانیکه. سومش 38,000 بود. سالم میشه بچه با هر دوست دیانو میگه. Астраев караван бачо. Солиш 98, объем моториш 1.6, газу бензин, ҳуҷҷатҳои асола. 4 вагон дар ҳолати миёна. Офтовай бачо. Офтов мезана контрак. Дарош простое. Кондиционер дура кор намекунад. коробка
Karokaş mexanike 433,000 pробег dura lyuk neşt. Çand suma? 30 xirşay 30,000 numero tamam. 988 98 98 88 85. Okey, astracı karavan baço nadı 8 Объем моториш 1.6 простой. Бензини холи, ҷатои асола. Салониш. Чор электра дорам. 292,000 пробег, кондиционер дора кор мекунад, коробка механик. Люк надор. Ҳамин 98 гуфти ё 99? 98 дохем. 98. Такси задаги нест чанд сум? 45,000 мегам. Номерои телефони чанда? 909 07 07 07. این چند تا راست خودت ترسه داکه؟ نمیدونی راست خود راست خود چه نمیدونی چون ваз 2107 бачо нада автомсолай объем моториш 06 короче газу бензин ҳуҷҷату укшидаги чанд сум гуфти амар 10,000 нархш номерои телефони чанд ҳар номероша гуфи 30 44 13 44 8 такадия надуда 9 тада медудаиш ҳуҷҷат надорам мошин нада 8 сол анос бачо объем моториш 1.6 газу бензин ҳуҷҷатои асола расход трасса чанда расход трасса чанда намедонӣ 10 та қайси сата бензин хати газ хати дарош 276,000 пробег дорад, кондиционерш кор мекунад бачо, электропакет, коробка механика, люк надорад. Чанд сум амар? 20,000. Мам номерои телефон там 30 50 50 58 51 50 58 Şanlı. Ne demek var ya?